दिस इज़ विकास इकबाल व्यूअर्स फ्रॉम ट्रैक्स। आज हमारे पास बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वो है आइल्स इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। आइल्स का टेस्ट आप सब लोगों को पता है कि लोग जो बाहर जाके काम करना चाहते हैं या हायर स्टडीज़ करना चाहते हैं उनको देना पड़ता है, और उस पे एक बहुत अच्छी गाइडेंस के हवाले से गुफ्तगू के लिए आज हमने इनवाइट किया है मिस राबिया मुनीर को, जो कि एक वेल नोन आइल्स ट्रेनर हैं। वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच सर। सो मैम, सबसे पहले तो आप हमें एक ब्रीफली बता दें कि जो आइल्स टेस्ट है इसके जो 4 एरियाज़ हैं वो कौन से हैं, तो उनको ज़रा ब्रीफली बता दें। ऑलराइट, श्योर। सो आइल्स हैज़ टोटल 4 कंपोनेंट्स। इसके 4 पार्ट्स हैं। सो द फर्स्ट वन इज़ लिसनिंग, विच लास्ट फॉर अराउंड 35-40 मिनट्स का ये एक पार्ट होता है। इसके फ़ौरन बाद आपकी रीडिंग स्टार्ट होती है, देन इट्स राइटिंग एंड देन स्पीकिंग। सो देयर आर टोटल 4 पार्ट्स इन आइल्स, एंड थ्रू दीज 4 कंपोनेंट्स दे चेक योर इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स। तो मैम, इनका ड्यूरेशन कितना है? लेट्स से अगर लिसनिंग से स्टार्ट हो रहा है तो लिसनिंग का ड्यूरेशन कितना है, लिसनिंग में कितनी एक्सरसाइजेज इंक्लूड होती हैं, एंड हाउ इट वर्क्स? All right, so if we talk about the pattern, so IELTS is of 3 hours. ये 3 घंटे का एक टेस्ट है जिसमें listening 40 minutes की है, और उसमें 40 questions होते हैं that you need to solve, and right after that reading starts. इसमें कोई break नहीं है। रीडिंग 1 घंटे की होती है, उसमें भी 40 क्वेश्चंस हैं जो आपने सॉल्व करने हैं। फिर राइटिंग है, 3 पैसेजेस होते हैं रीडिंग के। 3 पैसेजेस हैं, डिपेंड करता है आइल्स एकेडमिक है या जनरल, थोड़ी सी रीडिंग का डिफरेंस है। अच्छा मैम, आइल्स एकेडमिक में और आइल्स जनरल में क्या फ़र्क है? फ़र्क अगर पैटर्न की बात करें तो रीडिंग और सिर्फ राइटिंग का डिफरेंस है। लिसनिंग एंड स्पीकिंग इज़ सेम इन एकेडमिक एंड जनरल, एंड यू नो एकेडमिक फॉर स्टडी पर्पसेस एंड जनरल इज़ फॉर वर्क पर्पस, अगर आपको वर्क वीज़ा चाहिए। जनरल में जो कंटेंट टेस्ट के लिए आता है, जो लाइन ऑफ इंक्वायरी है, वो कंपैरेटिवली इजी है। yes. और जो एकेडमिक है उसमें थोड़ी सी एडवांस्ड है, वोकैबुलरी भी और लेंथ भी। अगर रीडिंग की बात मैम, आपके एक्सपीरियंस के मुताबिक आपको अब तक जो स्टूडेंट्स आपने पढ़ाए हैं वो क्वालिफाई भी कर चुके हैं, तो सबसे ज़्यादा मुश्किल टास्क इन जो 4 टास्क हैं, लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, इसमें से स्टूडेंट्स को कौन सा लगता है? स्टूडेंट्स रीडिंग को चैलेंजिंग ज़्यादा समझते हैं, बिकॉज दे हैव नॉट समहाउ दे डू नॉट हैव कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स टू अंडरस्टैंड द वोकैबुलरी दैट दे पुट इन देयर पैसेजेस। तो उसमें उनको थोड़ा सा मसला आता है। सिनोनिम्स यूज़ करने होते हैं, एंटोनिम्स हैं, जिनकी वजह से अगर लैक ऑफ नॉलेज है तो वो रीडिंग उनको टफ लगती है। राइट। अच्छा, अब चूंकि हम एक्टिव इंग्लिश लिसनर तो होते नहीं हैं और हमारा माइंड भी ट्यून्ड नहीं होता कि हम इंग्लिश में थिंकिंग करें। जहाँ तक मुझे याद है हर इंस्ट्रक्टर यही कहता है कि हम इंग्लिश में सोचते नहीं हैं, तो इस वजह से हमारे लिए मुश्किल होता है प्रोड्यूस करना। तो लिसनिंग के हवाले से आप क्या कहेंगी कि लिसनिंग कितना चैलेंजिंग है, और लिसनिंग को बेहतर करने के लिए क्या किया जा सकता है? जो आइल्स की लिसनिंग है ना, वो थोड़ी सी डिफरेंट है आम इंग्लिश लैंग्वेज की लिसनिंग से, उनके एक्सेंट से। सो उसका बेस्ट वे यही है कि आइल्स की ही जो रिकॉर्डिंग्स हैं, कैम्ब्रिज आइल्स की जो रिकॉर्डिंग्स हैं लिसनिंग की, लिसन टू दोज ऑडियोज़ अगेन एंड अगेन, सो यू गेट टू नो हाउ दे टॉक एंड योर ईयर्स विल गेट इम्यून टू देयर एक्सेंट। अगर आप उनकी ही पहले लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना चाहें, देन आई वुड से लिसन टू सम ऑडियो बुक्स और वॉच सम सीरीज़, मूवीज़ देखें इंग्लिश में। जितना आप इंगेज हो सकते हैं इंग्लिश से उतना ज़्यादा हो, तो आपको उनकी बात समझ में आ जाएगी। अच्छा, बहुत सारे लोगों के लिए राइटिंग भी बहुत चैलेंजिंग होता है, क्योंकि आपको तो पता है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में इतना इनकरेज नहीं किया जाता राइटिंग को, तो फिर जब वो लिखने बैठते हैं तो माइंड में बहुत कुछ होता है और लिख नहीं पा रहे होते हैं। तो राइटिंग का जो टास्क है उसको टैकल करने का बेस्ट वे क्या है? बेस्ट वे तो ये है कि आपकी क्रिएटिविटी पहले सामने आए, क्योंकि आइल्स में जितने भी टास्क्स हैं, फॉर स्पेशली इन जनरल, यू हैव टू राइट अ लेटर प्लस एसे विच इज़ टोटली अनसीन, सो यू हैव टू बी क्रिएटिव एट दैट टाइम। और अगर आपकी क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स नहीं हैं तो आइल्स में फिर आपके स्कोर्स 5, 4.5 ग्राफ भी देते हैं वो, उसको भी प्रेजेंट करना होता है, वो एकेडमिक में। तो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जिन पे आपको कमांड चाहिए, और फिर वोकैबुलरी, टेंसेस ऑब्वियसली द मेन थिंग, बिकॉज आइल्स एग्जामिनर्स दे डू नॉट कॉम्प्रोमाइज़ ऑन एक्यूरेसी। अच्छा, बहुत सारे लोग होते हैं वो नेचुरली, ये नहीं कि वो बोल नहीं सकते,
بٹ وہ نیچرلی اسپیکنگ شائع ہوتے ہیں, اور پھر جب انسٹرکٹر کے سامنے بولنا ہے اور ایک ایگزام سیٹنگ میں بولنا ہے تو پھر وہ شائنس اور زیادہ انکریز ہو جاتی ہے. تو اسپیکنگ کے لیے کانفیڈنس تو ہونا چاہیے, تو انڈرسٹوڈ بات ہے, لیکن کانفیڈنس کے علاوہ آپ بتائیں کہ اسپیکنگ کے ٹاسک کو ایزیئر کیسے بنایا جا سکتا ہے یا اسموتھ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے, اس کا فرسٹ اسٹیپ یہ ہے کہ آپ سوچنا ہی انگلش میں شروع کر دیں. ایون یور ڈیلی ٹاسک, اوکے آئی ایم سٹنگ ہیئر ناؤ, واٹ نیکسٹ, واٹ آئی ہیو ٹو ڈو نیکسٹ, ویئر آئی ہیو ٹو گو, واٹ آر مائی کمٹمنٹس تھرو آؤٹ دا ڈے. تو سوچنا اور پلاننگ ہی انگلش میں اسٹارٹ کر دیں. دین ٹرائی ٹو بی کریٹیو, کوئی بھی اسٹوری سوچیں اس کو انگلش میں پہلے لکھ لیں بے شک, بٹ دین یو شوڈ ہیو دا کانفیڈینس ٹو ایکسپلین اٹ ان فرنٹ آف 3, 2, 4, 6 پیپل. پھر ہی آپ کے اندر کانفیڈنس آتا ہے کہ آپ ایگزامینر کو ڈیل کر سکیں, آئی کانٹیکٹ رکھ سکیں. اور سیکنڈ اوبویسلی یور نالج, اگر آپ کو اپنے ٹاپک پہ نالج نہیں ہے پھر آپ نہیں بول سکتے. از دیر اینی ایج لمٹ فار آئلٹس؟ یس, آپ انٹرمیڈیٹ سے پہلے اگر میٹرک کے اسٹوڈنٹ ہیں دے تو سکتے ہیں آئلٹس, بٹ پھر آپ کو جو ہے پیرنٹس سے کنسلٹ کرنا پڑتا ہے, ایک کانسنٹ سائن کرنا پڑتا ہے. سو ایج لمٹ تو کوئی نہیں ہے. آئلٹس اگر آپ ابراڈ نہیں بھی جا رہے, اپنی انگلش کو امپروو کرنا چاہ رہے ہیں تب بھی کر سکتے ہیں. ایون اسٹوڈنٹ ہو از ان گریڈ 9 اور 10 ہی کین ایون اٹیمپٹ آئلٹس کا اسکور کتنے ٹائم تک ویلڈ ہوتا ہے؟ فار 2 years your results are valid. آپ کسی بھی یونیورسٹی میں اپلائی کر سکتے ہیں, کسی بھی کنٹری میں اپلائی کر سکتے ہیں. 2 سال کے لیے آپ کا ٹیسٹ. بیسٹ ریٹنگ یا بیسٹ بینڈز کون سے ہوتے ہیں؟ مطلب ایک تو ہوتے ہیں نا ایوریج آئلٹس میں, ایوریج سے ابو, پھر بیسٹ, پھر گڈ, پھر ایکسلنٹ. یہ اس کے بارے میں تھوڑا بتا دیں. اب 6.5, 6 از ایوریج, ناؤ 7 از گڈ. 7 پہ اگر آپ جاتے ہیں کسی بھی ماڈیول میں یا اوور آل 7 اچیو کر لیتے ہیں, اٹس اے گڈ اسکور, یو کین گیٹ ایڈمیشن ان اے گڈ یونیورسٹی. یس, اف وی ٹاک اباؤٹ اسکالرشپس دین یو ہیو ٹو ٹچ 8, 7.58. آل رائٹ. اچھا, ہم ایک کیس اسٹڈی سامنے رکھتے ہیں. ایک کینڈیڈیٹ ہے, اس نے آئلٹس دیا اور اس نے مطلب یوٹیوب سے اور خود سے ایک پریپریشن کی, اس کے پاس ٹائم نہیں تھا جانے کا کہیں. اب اس کا رزلٹ آیا ہے, رزلٹ کیا آیا ہے؟ ٹوٹل 6 آیا, دیٹ مینز ایوریج. ٹھیک ہے. اچھا, ایوریج میں کیا ہے کہ جو اس کا لسننگ ہے اور جو اس کا ریڈنگ ہے وہ 5.5 ہے, اور جو رائٹنگ ہے وہ 6.5 ہے, اور جو اسپیکنگ ہے وہ 7 ہے. اب ایسے کینڈیڈیٹ کو مطلب اس کیس کو آپ کیسے لیں گی اور اس پہ ایڈوائز فردر کیا دیں گی؟ اس پہ فردر ایڈوائس تو یہ ہے, دیکھیں اگر وہ اسپیکنگ اور رائٹنگ میں اچھا اسکور کر رہا ہے اس کا مطلب ہے اس کی لسننگ, رائٹنگ, ریڈنگ اچھی ہے, بٹ ہی مائٹ ہیو لاسٹ فوکس بٹوین دا ٹیسٹ. اور کیونکہ ٹائم مینجمنٹ, ٹائم مینیج نہیں ہوا. ریڈنگ میں تو سب سے بڑا چیلنج یہی ہے دیٹ یو آر انیبل ٹو مینیج ٹائم سم ٹائمس, جس کی وجہ سے آپ کویشچنس چھوڑ دیتے ہیں اور ٹائم اپ ہو جاتا ہے. تو فوکس اگر نہیں رہا تو پھر لسننگ ریڈنگ میں کم ہے. تو میں اس کینڈیڈیٹ کو یہی ایڈوائز کروں گی کہ پریکٹس بڑھا دیں اور اسٹاپ واچ کے ساتھ پریکٹس کریں. رائٹ. میم یہ بتائیں کہ ٹائم مینجمنٹ ایک بہت ہی اسینشیل اسکل ہے اور آئلٹس میں تو بہت زیادہ ضروری ہے, لیکن ٹائم مینجمنٹ کیسے, مطلب اسپیڈ مینجمنٹ اور ٹائم مینجمنٹ یہ کی کیسے جائے؟ مطلب اس کے لیے کچھ ٹپس دیں کہ اسٹوڈنٹ نا اس پہ نا اس کا مائنڈ معاف ہو جاتا ہے کہ کہتے اس کو سب ٹیچر نے ٹائم مینجمنٹ کرنا ہے, بٹ کریں کیسے؟ مطلب اس کی کوئی ٹپس اگر آپ دے سکیں. میرے پاس ایک سب سے اچھی ٹپ یہ ہے جو میرے لیے بہت زیادہ اہم بھی ہے اور اس نے کام بھی کیا ہے, اٹ ورک فار می, از اسٹاپ واچ. آپ ریڈنگ ٹاسک جب لے کر بیٹھے ہیں, ایک تو آپ یہ اپنا مائنڈ بنا لیں کہ یہ میرا فائنل ٹاسک ہے جسٹ فار دیٹ ٹائم, کہ میں نے اس میں اس کو فنش کرنا ہے, اور اسٹاپ واچ پاس ہوگی تو آپ نے اس کو ان ٹائم فنش کرنا ہے. دیر از اے ڈفرینس آن ٹائم اور ان ٹائم. 1-2 منٹ پہلے اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں, اور ساتھ ساتھ آنسرز بھی ٹھیک ہونے چاہیے. سو دیٹس ہاؤ یو کین مینیج ٹائم. اپنے لیے ریوارڈز رکھیں کہ اگر میں اس کو جلدی فنش کر لیتا ہوں تو آئی ہیو اے ریوارڈ فار می, اے ٹریٹ فار می. اگر ہم آئلٹس کو دیکھیں, چاہے وہ جنرل ہے یا وہ ایکڈیمک ہے, آپ اس کو ڈیفیکلٹی کے لیول میں کہاں ریٹ کریں گی اس ایگزام کو؟ اوور آل it's difficult for those who are not having, or those who are not having the basics of English. اگر ان کی وہی کلیئر نہیں ہے ان کو تو بہت ٹف لگے گا. پھر آتے ہیں جنہوں نے انگلش میڈیم میں پڑھا ہوا ہے, انہوں نے انگلش ایگزامس دیے ہوئے ہیں, ان کے لیے ماڈریٹ ہے. ایزی کسی کے لیے بھی نہیں ہے, کیونکہ اگر کسی کے لیے کمپریہنشن ایزی ہے تو اس کے لیے ٹائم مینجمنٹ ایزی نہیں ہے. اٹس دا ٹیسٹ آف نروز بیسیکلی. کچھ کو ہینڈل کرنا نہیں آتا,
कॉन्फिडेंस लूज़ कर जाते हैं, नॉलेज उनका पूरा होता है. तो हर एक के लिए डिफरेंट इसके डिफ़िकल्टी लेवल्स हैं. Right. कोई एक डिफाइन नहीं किया जा सकता. अच्छा मैम हमें ये बता दें आपके, अब आपने डिफ़िकल्टी लेवल भी बता दिया, टाइम मैनेजमेंट, ऑलमोस्ट हमने सारा जो इसका फुल स्पेक्ट्रम है वो कवर कर लिया है. 3 किस्म की कैटेगरीज स्टूडेंट्स की बनती हैं हमारे यहाँ पाकिस्तान में. एक वो जो ऑलरेडी शार्प हैं, बैकग्राउंड भी इंग्लिश का है, लेट्स से ओ लेवल्स या ए लेवल्स किया हुआ है, बट दे जस्ट नीड प्रैक्टिस. एक वो कैटेगरी है, राइट. एक दूसरी कैटेगरी है, दे आर फ्रॉम इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड बट नॉट फ्रॉम ओ लेवल्स ए लेवल्स, बट दे नीड सम गाइडेंस, दे नीड सम प्रैक्टिस, दे नीड सम मेंटोरशिप. फिर एक वो कैटेगरी है, दे हैव अ विश टू क्वालिफाई इंग्लिश, एनी एग्जाम ऑफ इंग्लिश इंक्लूडिंग आइल्स, बट वो शायद उर्दू मीडियम बैकग्राउंड से या उनकी इंग्लिश स्पोकन की फैकल्टी और राइटिंग की डेवलप नहीं हुई. तो अगर लेट्स से हम थर्ड कैटेगरी की बात करें तो थर्ड कैटेगरी को आइल्स की प्रिपरेशन में कितना टाइम लग सकता है? उनका एक रफ एस्टिमेट अगर हो तो उनको 2 to 3 months भी लग सकते हैं, बिकॉज इन द फर्स्ट फ्यू वीक्स दे हैव टू रिफ्रेश देयर ग्रामर विच इज़ द बैकबोन फॉर आइल्स. चाहे वो फिर कोई भी मॉड्यूल हो, ग्रामर उसके लिए एसेंशियल है. तो 2-3 वीक्स में अगर वो उर्दू मीडियम से थोड़ा इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट होते हैं, शॉर्ट स्टोरीज़ पढ़ें, जिस तरह भी उन्होंने अपनी कॉम्प्रीहेंशन इंक्रीज़ करनी है करें, तो उसमें लग जाएंगे. फिर वो आइल्स पे उनको जंप करना चाहिए. इफ़ दे डायरेक्टली जंप ऑन आइल्स, उनका फोकस भी नहीं होगा और उनकी कंसंट्रेशन भी वैसी नहीं होगी और कॉन्फिडेंस नहीं होगा. So you mean to say कि dedication is must Yes. and regularity is must Exactly. for IELTS, right? डिसिप्लिन इज मस्ट. Discipline is must, right? चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया. आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आई है तो आप कमेंट्स में बता दें. अगर आप चाहते हैं कि किसी और टॉपिक पे रिलेटेड टू इंग्लिश लैंग्वेज हम वीडियो करें तो वो भी आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं. प्लीज़ डू गिव अस योर फीडबैक. थैंक यू सो मच. थैंक यू.